Zdravo svima, dobrodošli na kanal Kuhaj i peci. Danas pripremamo vrlo jednostavnu tortu sa mrkvom. Znate kako to kod mene uvijek je nešto jednostavno. I stvarno jeste, evo ne treba vam uopšte puno sastojaka. U stvari ovo što vidite ovdje je samo za biskvit. Imamo još nešto malo nam treba za kremu, ali ništa što ne možete naći u svakoj prodavnici iz Podzgrade i blizu kuće. Evo ovako, ja ovdje imam 2 jaja. Boga mi ovo jaje, pogledajte vi na što ovo liči, ima bore. Da ovo nije ostarlo. Treba nam 2 jaja, kod mene je neka XL veličina, tako da ne morate gledati to, bitno je da nisu ona skroz sitna kao prepeličja. Orasi, brašno, šećer, ulje, malo cimeta, mrkvica. Mrkvicu, ako bi moglo, na kraju tek kad sve umutite, da onda naribate ili ako imate ispomoć u kući neko da vam pripomogne dok vi mutite biskvit, da vam neko nariba mrkvicu. Zašto ja nju ostavljam za kraj? Zato što mrkva pocrni. Ako je sad ogulim i naribam, ona će pocrniti, izgubiti tu svoju krasnu narančastu boju. Ali, dakle, o tom potom ide na kraj ili vam neko pomaže. Za početak, baš me interesuje kako je ovo jaje. Jaje ko jaje, bez obzira na bore, jaje. Dodat ću odmah šećer. Negdje sam trebala da imam i vanilin šećer, ali nemam... on ide u kremu, da. Ovo ćemo sada da dobro umutimo. Jaja smo umutili, dodajemo ulje. Samo kratko promiješajte. Malo samo cimeta. Ja ću vama sve napisati u opisu videa kako to inače radim. Ja ovako malo, ono što bi rekli, odokativno stavim. Vama ću napisati tačno koliko treba da stavite, a i vi možete ovako malo, samo nemojte pretjerati, ne možete pogriješiti kad je u pitanju, nije brašno. Dodajem orahe, mljevene, dodajem brašno. I to ćemo sada sve fino da izjednačimo i bacamo se na pripremu mrkve. A ukoliko vam je neko pomogao i već izribao mrkvu, onda je samo dodajte u ovo što ste sada umutili. Jednom ste mi rekli kako strašno volite kad ja zaboravljam stvari. Valjda mi je to prešlo u naviku, štali, evo sam zaboravila staviti prašak za pecivo. Nije zato što se to vama dopada, što ja vas nasmijavam, nego sam stvarno zaboravila, evo, bode me u oči. Dakle, dodali smo prašak za pecivo i sada ćemo da sve izjednačimo. Mrkvu ribamo na najsitniji ribež. Vidite kako je tanka. Znate što je ovaj kolač dobar? Kolač, torta, kako god da ga složite, apsolutno je nebitno. Ja sam pripremila evo mali kalup, 24 cm promjera sa papirom za pečenje. Znate što je dobar? Zato što kad se ispeče, niko ne bi rekao da unutra ima mrkve, vjerujte mi. Znači to sam testirala na nekoliko gostiju, 3 različita kolača sa mrkvama, sa mrkvom. Jeste li probali onu moju tortu sa mrkvom i orasma? Jao, što je to dobro. Ima i kolač, ima i ona rolada koja se ne peče sa mrkvom. To je nešto stvarno fantastično, morate probati. U svakom slučaju, kom je god servirate, svi će pojesti od duševica, nemaju pojma šta su pojeli. Eto tako. Neko bi mogao biti bijen. Evo ovako, dodajemo mrkvicu. Vidite kako je fina, tanka u našu smjesu. I to ćemo da promiješamo. Možete i mikserom, a možete i ovom špatulom. Ja ću prvo malo špatulom, zato što je veća količina, pa bit će lakše. A onda mikserom malo ujednačite. A i ne morate, evo ide ovako, pogledajte. Evo vidite. I eto, biskvit spreman. Rernu sam uključila da se zagrijava. Mi ćemo ovo sada da prebacimo u ovaj kalup. S tim da kalup sada moram samo malo da namažem sa malim komadićem maslaca. Namažete dno i namažete okolo ovaj rub. Tako da kad se bude pekla da se ne zalijepi pa ostane na jednom dijelu i onda kako se spušta ostaju ovi gore ivice gore. Mi to nećemo. Maslac se vrlo brzo topi pod vrućom rukom pa ćete lako namazati. Kako rekoh i ove ivice. Evo ga.
spreman za pečenje. Samo da vidimo da li nam se rerna zagrijala. Ja što je, mogu i kokoš ispeći. Ide u rernu, naravno morate smanjiti temperaturu, u svakom slučaju sve ćete imati u opisu videa. Evo ga, biskvit je gotov. Vidite kako je visok. Ukoliko želite da je niži biskvit, možete uzeti kalup 26. Međutim, ovo kada se fino namaži sa kremom, tako bogato izgleda, tako da ja uopšte neću dirati ovaj biskvit, neka stoji ta visina. Ili možete ga sada prerezati pa dio kreme koji ćemo pripremiti staviti između. U svakom slučaju ovaj biskvit sada treba dobro ohladiti. Prebaciti ga na neki podložak koji ste izabrali i ovdje ima malo soka od naranđe. Treba će nam otprilike 1-3-4 kašike. Ma možda ni toliko, viljuško možete ili čačkalicom malo izbosti, natopiti biskvit, naravno kad ga prebacite na podložak i biskvit je spreman. Naravno treba nam hladan, ostatak soka ćete natürlich popiti. Došli smo do pripreme kreme. Za kremu sam izabrala slatko vrhnje. Tu sam ga nasula u zdjelcu. Ovdje imam vajkrem, mliječni namaz ili bilo što drugo možete uzeti mascarpone, samo da je mliječni, da nije biljni. Med, ovdje je ribana korica naranđe iz kesice. Vrlo dobra stvar, znate, kupite jednu kesicu, može biti na jednu 5-6 kolača, ne ide toga puno zato što je jaka aroma. I ovdje imamo onaj vanilni šećer koji sam bila zaboravila, to jest izgubila. Njega ću odmah da stavim u ovu slatko vrhnje i ovo ćemo sada dobro da umutimo. Evo ga, šlag gotov, ne vidi se u ovoj zdjeli, ali tu je, nemojte ništa da brinete. Sada ćemo dodati, dok nam je kašika čista, 1 kašiku meda. Ovo je supena kašika. Med ćemo kratko izmiješati. I sada dodajemo ovaj krem namaz. Ponovo sve sjedinite. I dodajte naranđu. Ukoliko nemate ovu kupovnu dehidriranu, uzmete naranđu, fino je dobro operete u soda bikarboni, osušite i malo narežete. Nemojte onaj bijeli dio unutra, on je malo onako gorak. Mada služi kao pektin, pomaže izgušnjavanju, ali bolje kada se nešto kuha. U ovom slučaju nemojte, znači samo onaj fini naranđasti mirisni dio. Ovo ćemo opet sjediniti i krema je gotova. Biskvit smo zalili sa otprilike 3-4 kašike soka od naranđe, bilo da je to neki razmučeni, bilo da je to neki džus ili bilo šta što imate u kući. U svakom slučaju mrkva i naranđa se fantastično slažu, zato je to moja preporuka da zalijete. Samo malo, ne treba tu puno jer biskvit je sam od sebe sočan zbog mrkve. Sada ćemo ga fino zamazati sa ovom svojom kremom. Vidite kako je fina, čvrsta. Ja sam stavila ovaj obruč, ovaj vidite što se širi, zato što kada se biskvit ispeče kao i svaki, on se skupi malo i više nema širinu kalupa u kome se peklo. Pa ja onda sa ovim kalupom, mislim možete i ne morate, malo njega stisnem da mogu ovaj fil da nanesem fino, a da ne propada dole okolo. Jel tako da u presjeku torte, kada je razrežete, vidite sloj biskvita, sloj torte i sloj šlag kreme s kojom ćemo da završimo ovaj kolač. Naravno, šlag krema nije obavezna, ali eto, čisto da dobijemo još jedan sloj. I što se tiče debljine biskvita, vidjeli ste da je on ispuhao, da više nije tako visok kao kad se tek ispekao, tako da nema potrebe zaista koristiti veći kalup. Evo nas na samom kraju. Ostalo je samo još da ukrasimo tortu. Ukrasite kako želite. Kako sam i rekla, šlag krema nije neophodna, a ako je koristite, priprema se naravno prema uputstvu na vrećici. Možete naribati možda bijele čokolade. Najljepše bi bilo kada bi se moglo naribati mrkvice malo. No, međutim, mrkvica čim malo odstoji, pocrni, upropastit će izgled torte. Možda će postati i malo gorka, tako da nećemo se s tim igrati. Ja ću malo ukrasiti sa šlag kremom i to je to. Eto, eventualno možete samo par mrvica cimeta gore dodati.
ako želite da dobijete taj kontrast boja. I to je sve. Eto, nadam se da vam se recept dopada. Ukoliko vam se dopada, obavezno isprobajte. Naročito sa mrkvom kolači su stvarno fantastični. Zaista se ne osjeti. Lajkajte, prijavite se na moj kanal ukoliko to niste, pa se gledamo opet. Ćao!